नमस्कार, येवकार तुमका आयच्या या खाशेल्या मुलाखतीच्या कार्यावळीन. काल विरोधी आमदार सगळ्या एकठांय जाऊन सरकाराचेर टिका केली. 15 दिसाचो लॉकडाऊन करचे, बॉर्डर सील करचे आणि बाकीच्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो गरज आसा आमकां सध्या ताचे विशीं तांणी मागणी केल्ली आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधक एकठांय जाता आणि फक्त राजकारण खेळपाचो प्रयत्न करता. आमच्या बरोबर आसा रोहन कवटे, जे कालचे जे मिटींग जाली, बैठक जाली तातूंत ते वांटेकार जाल्ले. आणि रोहन कवटे हांणी सगळ्यात पयलीं लॉकडाऊन, पंचायतींनी लॉकडाऊन करपाचो जो विशय आसा तो सगळ्यात पयलीं सुरू केलो आपल्या पेना दे फ्रांस आणि साल्वादोर दमून ह्या पंचायतींतल्यान. देव बरें करूं सर, वेळ दिलो म्हणून. तर एक डायरेक्ट क्वेश्चन की तुम्ही खंय राजकारण करपाक सोदता विरोधक आणि सरकाराक खंयच्या ना खंयच्या हातून क्रिटिसाइज करता गरज नसतना, तुमचे रिएक्शन? म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंत हॅज लॉस्ट हिज वे. ही हॅज लॉस्ट द प्लॅन आनी ताका फुडें फाट कळना. ऑपोजिशनान आज पर्यंत एकूय दीस टिका करूना, कालचो दीस सोडून, कित्याक आमी कंटिन्युअसली वी हॅव बीन सजेस्टींग. हांव फाटल्या कोविड वेवाच्यान आतां पर्यंत आय हॅव बीन कंटिन्युअसली सजेस्टींग वॉट नीड्स टू बी डन, कित्याक गोंयकाराचें जीवन हें इम्पॉर्टंट आसा. आज कितें जाल्लां, आज हांचे भितर राजकारण जालां. कसलें राजकारण जालां तें गोंयकार पळयतात, गोंय पळयतात. ह्यातून हांव सदांच म्हणटालो हेल्थ मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्याच्या बिकॉज ऑफ देअर मिसकॉर्डिनेशन्स पीपल शुडंट सफर. Today, the chief minister knows that he is not able to handle it. It is not only opposition. He has blamed the dean. He is blaming the health minister. He is blaming everybody, including the people he says are responsible for this COVID. I think first and foremost, as the chief minister of the state, he has to take the onus and take the blame game on him. Accept that he has gone wrong. Revive the plan. आज आम्ही जेन्ना VC घेतिल्ल्यो दोन, हांवें सजेशनां इतली दिली, खंय गेली? कोविड हॉस्पिटल सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक वापरचो तो ह्या हाकांनी फाटल्या कोविड विभागाक सांगिल्लो. आज पर्यंत चालू कित्याक जालो ना? टुडे वी आर नॉट आस्किंग हिम क्वेश्चन्स टिल द टाइम इज नॉट एक्टिंग ऑन इट. प्रश्न आशिल्लो की आमचे गोंयकार लोकांची कितें वेवस्था आसा? बेड ना, ऑक्सिजन ना, हाका आमी हाऊ डू वी ओवरकम दीस? वेंटिलेटर ना, टॅबलेट्स ना, आयसोलेशन किट्स ना. देयर इज एवरीथिंग इज अ मेस. Mortality rate is high, and ताज्या खातीर we needed to know how to work on these lines. We have given suggestions. We have collectively come together as ruling and opposition meet, but as elected representatives, all 40 were ready to work together. मुख्यमंत्र्यान सजेशनां घेतल्या, खंय दवरल्या म्हाका खबर ना. रायट नाव मुख्यमंत्री इज ऑन अ फोटो क्लिक शॉप. फोटो शॉप चलता पळय, खंय सिलिंडराच्या हातून वता, खंय मेडिकलाच्या हातून वता. You are the chief minister of the state. You have to get your administration right. You are doing Photoshop. Maybe you have some wrong advisors. But blaming opposition is not the thing for the time of for this time. Blaming dean is not the solution. Blaming health minister is not the solution. You are having meetings every day with the same people whom you are saying they have not told you. एक गजाल आसा सर, तुम्ही समज जर पावरान आशिल्ले आणि ह्या वेळार जर तुम्ही हे आशिल्ले जाल्यार तुम्ही कितें करता आशिल्ले? It looks like this is the best thing any government could do in this kind of circumstances. We have to first understand that we are missing a leader like Manohar Parrikar today. आज मनोहर पर्रीकर आशिल्लो कितें करपाचो? हो जेन्ना म्हणटा तो आपलो गुरु, he had to follow the same steps. He's got barik विषयाचेर he is waiting for center, whether it was mall, everything is gone as per center. Today was a time for him to go back to the center and say I want A, B, C, D, E. तुझो union minister for state minister for defense आसा, खंय आसा? Why is he not being taken into confidence using his department's capabilities? Army आसा, medical corps आसा, ताज्याकडे he's got a whole system, the central system with him. Why is it not coming effective? Why are we waiting for vaccinations? You are talking to Punawala, you are talking to center, but you are not getting any outcome. कोणूय हांव म्हणून न्हय, कोणूय ह्या टायमार समज पावरान आशिल्लो आनी ताका इंटलेक्चुअल बँक्रप्सी नाशिल्ली, मातशें सुद्दां बोर्ड आशिल्लें, जाल्यार पयलें म्हणल्यार ही वूड हॅव टच्ड ऑन टू. जे सध्या मोर्टॅलिटी रेट जावंक लागल्या ती कशी देंवोवपाची हाजेर पळोवन फाटल्यान बॅकवर्ड काम करपाची गरज आशिल्ली. मुख्यमंत्री अजून मोर्टॅलिटी रेटीचेर उलयत ना. दुसरें, from day one I have been saying people in power should have sealed the borders. When we were talking about double mutant spread going high in Maharashtra and neighboring states, lock the border, the chief minister was talking about economy. Not only he made representatives of different industries. जे representatives असतात
तांकां सुद्दां उलोवंक लायलें की इकॉनॉमी इज मोर इम्पॉर्टंट म्हणून. आमी तेन्ना सांगिल्लें आमी हँडल करून पावचे ना कित्याक वेवस्था नाशिल्लीच. आज तेच लोक म्हणटा बंद करपाची गरज आसा, लॉकडावन करपाची गरज आसा, जाल्यार बॉर्डर्स अजून पर्यंत ओपन कित्याक दवरल्या? फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू सील द बॉर्डर्स. You need to be inclusive and working and work on a plan which is to reduce mortality. आता तुका ऑक्सिजनाक तूं रडटा, तूं सगळ्या जाग्यार रडटा. ऑक्सिजन अजून इंडस्ट्रीन चालू आसात, ऑक्सिजन अजून मायनिंग इंडस्ट्रीन चालू आसा. ते ऑक्सिजन कित्याक बंद जायना? Why are those not diverted here? There is no vision nor plan how to tackle this situation. The chief minister. Do you think that CM doesn't have intentions to do it, or you think that CM, should be little more proactive? Tumi Mache, you look more sharper when this kind of pandemic is happening. You should have been little milder with CM. No, we have to understand one thing. You don't have to be a chief minister to have common sense. Common sense साध्यातल्या साधा मनीस सगळ्यांक व्हडल्यो बऱ्यो आयडिया दिवंक शकता. पूण त्यो आयडिया घेवन ताचेर काम करपाचें हें म्हत्व आसता. तुवें बेटर ब्युरोक्रेसी सांगली आनी कोणाक सांगलें हातून कांयच जायना कित्याक एंड ऑफ द डे द बॉटम लायन इज द सेम. आमची जेन्ना टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट वाडटाली तरी तूं करना, तरी तूं तुजें लॉकडावन करना. पंचायत गो इनटू लॉकडावन. व्हॉट इज दिस? आणि आता तू सांगता गाईडलाईन्स आम्ही काढल्या ती फॉलो करची. यू आर कन्फ्युजिंग द पीपल ऑल द टाइम. एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, पीपल लुक एट यू एज अ चीफ मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द स्टेट, नॉट एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आज भारतीय जनता पार्टीन इलेक्शना करून गोंयकारांची ही व्यवस्था केल्या. आज कोण कार्यकर्ते दिसना, कोण दिश्टी पडना हू नीडेड टू बी देअर एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन द स्टेट ऑफ गोवा. हांव तांकां ब्लेम करूंक वचना, बट एट द सेम टाइम गव्हर्नन्स इज मिसिंग टुडे. Today we are finding headlines where the chief minister is blaming the health minister in the deal. The health minister is on record saying that he is blaming the chief minister because of all oxygen matters being handled by them. Doctors are confused. As main व्यवस्था कितें जाल्या तुका कोरोना वॉरियराची पयली you need to guard them. As दोतोरांचे the people who are positive, doctors, nurses and staff, paramedical staff which is positive, कोण पळयता हांकां? Health minister was on record, CM was on record, and तांकां स्पेशल सुपर 5 शोरूम दवरतात तांकां टू लुक आफ्टर देम. आज दोतोरांक जे जाता ते दोतोरांची व्यवस्था पळोवपाक कोण आसा? ज्या दोतोरांनी ह्या लोकांक सांबाळ्ळा तांकां आज कोरोना जाला, नर्सिंग जाला. पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड हू आर कोरोना वॉरियर्स. हू इज लुकिंग आफ्टर देम? गव्हर्नमेंट इज नॉट एबल टू लुक एट देम. तातूंत यू आर ब्लेमिंग अँड पुटिंग द मोटिवेशन्स डाउन ऑफ द डीन. अरे यू आर द ऑथॉरिटी, यू मेक करेक्शन्स. तुका दिसता कोण लोड जाला, ओव्हरलोड जाला, you make the corrections. You cannot blame a blame game at this stage of time when we are going through a pandemic. जातूंतल्यान आमी भायर येवपाक सोदता. हातूंतल्यान ऑपोजिशनान काल एकूच सांगून दिला की ठाम प्रमाणात आमी बरोबर आसात. तुका हेल्प करपाक नाल्यार तुका पॉइंट करून सांगपाक की यू आर फेलिंग. तुका समज जमना जाल्यार तूं देंव, कित्याक आनी कोण तरी तयार कर हू कॅन हँडल दीस पर्टिक्युलर लिडरशीप. कित्याक सध्या एक बरी लिडरशिपाची गरज आसा जातूंतल्यान गोंयकार मरपाक जायना आनी तातूंत मोर्टेलिटी रेट देंवतली. तातूंत तूं दोतोरांक वाचयतलो, तातूंत तुजें वॅक्सिनेशन सारकें दवरतलो, तातूंत व्हेंटिलेटर्स विथ बेड दवरतलो. हे उलयता उलयता पोट तिडक येता कित्याक एवरी डे वी आर फायंडिंग आवरसेल्व्स हेल्पलेस. एमएलए बाबूश सारकेलो सांगता बीइंग इन द रुलिंग दॅट ही इज हेल्पलेस. इमॅजिन अ एमएलए इन द ऑपोजिशन हाऊ मोर हेल्पलेस ही कॅन बी. स्वतःचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक तुका उलो मारता आणि तू जाता तिथं तुझा प्रयत्न करता. यू शो प्रोएक्टिव्ह मेजर्स टू सपोर्ट दिस इश्यूज एज फार एज टू ओव्हरकम दिस पॅन्डेमिक. एक सपोर्ट मेळना, एक कुस्कुटाचो सपोर्ट मेळना सरकारा कडल्यान. तेन्ना आमी कितें करपाचें? आमच्या लोकांनी कितें करपाचें? पूण राजकारण कोण करता? राजकारण मुख्यमंत्री करता. ह्या मरणांचें सुद्दां राजकारण मुख्यमंत्री करता आणि ही जबाबदारी सगळी मरणांची मुख्यमंत्र्यानूच घेवची पडटली की ही. You are suggesting कि chief minister should be changed. That means you have faith in other MLAs who are in BJP की तांच्या मधलो असो कोणी आसा जो प्रमोद सावंताक टेक ओव्हर करून he can set things right. Is it? I cannot comment on who is there and who is not there. One thing is sure, the present chief minister has failed. He is failing. आणि आता भय कितें जाला? आता आंध्र प्रदेशान खंय नवो व्हायरस सुरू जाला which is 15 times more dangerous than this present virus. आम्ही बॉर्डर्स अजून सील करूना, अजून सेन्स इज नॉट प्रिवेलिंग. चुकून तो समज गोंयान आता पावचो न्हय जाल्यार आमी कितें करतले? आजूच आमच्या तारखेन आयच्या तारखेन स्टेटमेंट्स पळयतकर लोकांक दिसतले की ऑक्सिजन आसा, बेड आसा, व्हेंटिलेटर सगळ्या जाग्यार आसा. द वे हेल्थ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर आर टॉकिंग.
You ask the people in GMC, you ask the patients, the father, the children, whoever are suffering, तांकां विचार, तांच्या नातेवाईकांक विचार. आमच्याकडे उलयतात ते अक्षरशः रडतात. ताजी आवय वता, बापूय वता, भाव वता, भयण वता, धूव वता, सून वता, दोळ्या समोर वता, and they are helpless, and we are equally helpless to help them. मागीर गव्हर्नमेंट कित्याक जाय? गव्हर्नमेंट काडून either it should get into a mode where it should be run by the governor, and ते पहिले गव्हर्नरूय ना, तातूनय पॉलिटिक्स. Where is the governor at this stage of time? With due respect, he should have been in Goa. Whether it's a new governor or an added governor with an additional charge. हांगा व्यवस्था सारकी वायट आसा. हांव पॅनिक बटन दामना, पूण सरकार आज लोकांक पॅनिकान घाल्ले आसा. अवेअरनेस ना. लास्ट कोविडाची फेज पळयात. लास्ट कोविडाची फेज ऑल्सो आय वॉज कन्स्ट्रक्टिव्हली क्रिटिकल अबाउट वॉट नीड्स टू बी डन. इल्ल्या लोकांची भक्तांचे इल्ल्यांचे म्हणप आसा की हांकां भायर दवरल्या म्हणजे उलयतात. I don't want to be a voice of opposition for nothing, and never have I done it. I have been constructive enough that I believe we are first goals together. राजकारण मागीर म्हणून. ताज्या खातीर जे विचार येता ते हांव मांडटा freely so that government can adopt it. But problem is the chief minister right now is got bad advisors. He is in a theatre mode where he is only playing to the gallery where photo frames काढून घालप की आपण ऑक्सिजन फॅक्टरीत गेल्लो. पूण हांगा वचून पळोवन आयलो. आपण व्यवस्था जीएमसीन एम्प्टी बेड्स आसा थंय पळोवन आयलो. अरे तुका इतले समज आसा, तूं दोतोर आसा, वॉल्टेकूच एप्रॉन घालून वचनाका. गो नाव when the fraternity needs you. Prove that you are a doctor. I don't want to again get into a blame game of the chief minister, but पोटात पिळग येता कित्याक such wrong decisions are taken every day. त्या डिसिजनांनी लोक मरत असतात. आमचे लागीचे मित्र मंडळी, फॅमिलीचे कितलेशेच लोक ना आमच्या बरोबर. हाजे दुखणे कोणे पळोवपाचे? आणि हे करता असताना इकॉनॉमी म्हणटा, बाकीचे गाईडलाईन्स म्हणटा, पंचायतीक ब्लेम करता की ताणी हे लॉकडाऊन करूंक जायना म्हणून. अरे यू शुड एक्चुअली एप्रिशिएट जे पंचायतींनी केला आज, की तू करूंक पावलो ना जाल्यार पंचायतीन घेतले की दे केअर फॉर देअर पीपल, दे केअर फॉर आवर गोन्स. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक अजून पर्यंत आमी जी भाशा उलयता ती भाशा कळूंक येना. आणि ताच्या खातीर Sir, I am interrupting about economy. You yourself, you are a businessman, and your family is a businessman. Being a businessman, do you recommend lockdowns like this, wherein your entire business goes off the track? Do you recommend such kind of lockdown? नाही कशें आसा, धंद्यान आमी आसात, आमकां आमच्या लोकांक सॅलरी दिवची पडटा, इकॉनॉमी हॅज टू रन, एवरीबडी इज इन स्ट्रेस. पूण त्या टायमार तुजो मनीस घरा रावन और तुजो बिझनेस मातसो बंद करून तुजो मनीस जिवंत उरता हें इम्पॉर्टंट आसा. देर आर पॅनिक सिच्युएशन्स की आपूण समज जोडले ना जाल्यार घरान येतलें कितें हेच सरकारान अनाउन्स करचें पडटा. सरकाराची जबाबदारी आसता. 300 कोटी जेन्ना तुका लिबरेशनाचे पयशे मेळ्ळा, तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करूंक सोदता, विच इज नॉट द स्टेट्स प्रायोरिटी. तूं गोंयाची हायस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह गोंयची 300 कोटीची बांदूंक सोदता, विच इज नॉट अ प्रायोरिटी. तुका सेंटरा कडल्यान 300 कोटी मेळ्ळे लिबरेशनाक, पैसे सेलिब्रेट करपाक. आज पॅनिकान तू सरकारा कडल्यान सेंटरा कडल्यान पैसे मागूंक शकना. तुझ्याकडे एक राज्यसभा एमपी आसा, तुझ्याकडे एक लोकसभा एमपी आसा. लोकसभा एमपी तुजो युनियन स्टेट मिनिस्टर आसा, होल्डिंग अ गुड पोझिशन. कांट यू यूज दिस गुड ऑफिसेस? तुका आज आर्मी मेडिकल कॉप्स जाय पडटा. आज दोतोर सांगता की आमी टोटल जाम जाल्या म्हणून. कितें केलां आमी? It is not a criticizing part. We are ready to work with you. Allow us to work with you. Let us overcome this. पण हांगा कितें जाला, VC घेवप आनी सांगप की आपण ऑपोजिशन लिडरांकडे आनी सगळ्यांकडे ऑपोजिशन मेंबरांकडे सगळ्यांकडे उलोवन जालें म्हणून. प्रेस स्टेटमेंट्सान कांयच जावपाचें ना. आनी आज आमी समज मोर्टॅलिटी रेटीचेर कशी देंवोवपाचेर आमी समज सुरवात केली ना जाल्यार आयचे जे आंकडे दिसाक 50 जावंक लागल्या. 25 एप्रिलाच्यान आतां समज तूं आंकडो धरलो, we have crossed 300. So average of 30 to 40 deaths per day of Goans are happening without any, which are registered. जे लोक कोरोना खातीर घरा मरतात आणि घरातल्यान दुखणे भायल्या भायर वता, which is not registered with the statistics, is still not included. So numbers are still more. Still the government is not coming with clear numbers. ताज्या खातीर आज कितें जाय आशिल्ली, तूं पयलो वॉर रूम तयार कर. आज जग आयटी टेक्नॉलॉजी वापरून रियल टाइम डेटा दिता तुका. We are in a world of real-time data, and here data is not coming for days together. Real-time data, which should be adopted by this government in war rooms, whether it is Kerala has adopted or other states have adopted good practices, talk to them, take them. How IT minister असताना आंध्रा आणि हैदराबादाकडे तेलंगणाकडे उलोवन तांच्यो प्रॅक्टिसेस हांगा हाडिल्ल्यो.
You talk to them, find what is the easiest, fastest solution, adopt it. Disaster Management Act allows you to do everything. त्यांना तुवे immediate solutions काढचे पडटा एक कडे बसून because administration is at your door. तू ते सोडून ऑक्सिजन खंय आसा म्हणून सिलिंडर पळोवंक वता आनी खंय कितें वता. दिस कॅन बी डन when systems are set. ताच्या खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या माध्यमांतल्यानूय परत तुका सांगूंक सोदता की he has to put his shoes together which he has miserably failed or just step down so that somebody who comes in can actually manage the present situation. Whoever Okay, it may sir. Yeah, me interview the shoot karta at a time when pandemic is high. So on a positive note or on a suggestive note, would you, if we try to set an agenda for chief minister, आम्ही chief मुख्यमंत्र्या खातीर समज एक agenda set करपाचे आसा, जाल्यार what would you recommend right now, like what he should do right now and what he should do in long term? सी एजेंडा शेअर खूप करपाक येता पूण ताजी तयारी आसपा जाय एक्सेप्ट करपाक. एजेंडा सेट करपाक जाल्यार 4 ते 5 गजालींचेर भर घालो जाल्यार आय थिंक वी कॅन पुट थिंग्स रायट. वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकेशन फॉर टेस्टिंग, ट्रेसिंग आनी आयसोलेशन. हाज्या खातीर कितें करचें पडटा हाजेर भर घालचो पडलो. ट्रेसिंग करून केसीस आसा तांकां इमिजिएटली ट्रिटमेंट स्टार्ट करप फॉर वीच मेडिकल किट्स एंड आयसोलेशन किट्स आर रिक्वायर्ड. Ensuring those areas where contact testing that increases, which has stopped totally today. Contact testing जायना, घराच्या बाहेर notice जायना. So people are freely roaming. Police are not able to do their job fully. ताच्या खातीर spread वाढत आसा. So first would have been testing, tracing and isolation. Second would have been the infrastructure. Infrastructure बेगीतल्या बेगीन खंयचो आमकां available आसा आनी करूंक मेळटा. For 8 वर्स आमी डिस्कशनाच्या न्हय जाल्यार we should have been reality mode. Infrastructure, whether it is ventilator, beds, whether it is oxygen, whatever things are required, they need to be taken care of. Third, we need to know that we need our corona warriors, right? So we need to take care of them. The doctors, nurses, paramedical staff, we need to ensure that they are incentivized to do the work they are doing. At the same time, take utmost care of them. Don't leave them भायर अशें सोडपाचें नासता तांकां की बाबा तुका कोरोना आलो तूं गेलो तूं जाय तें कर आपल्याक पडिल्लें ना. This should have been third. Fourth would have been a very important aspect of taking the help of center, the army medical corps, तांचे कितें जाय तें. पांचवें real time data through a war room which allows people like सादो मनीस आमदारा कडेन कॉन्टॅक्ट ना जाल्यार तो कितें करता तो बाद्ज खंय आसा ती कळना. काल साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टान एक बायल मनीस गाडयेन बसून भायर पडल्या तिका एडमिशन मेळुना म्हणून. Newspapers have carried it. But there are many cases like this ज्या लोकांक हांगाचे जीएमसी आयले की ईएसआय व्हरता, ईएसआय ना म्हणून साउथ गोवा हाडटा, साउथ गोवा ना परत जीएमसी हाडटा, तो 2 दीस फक्त भोंवता आनी वाटेर मारता. हे केस कोण पळयतलो? ते एडमिशन सुद्दां मेळना. आतां आमी डिना कडेन उलयता नाल्यार आमी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलयता, वी ट्राय टू सी हाव बेस्ट वी कॅन हेल्प आवर गोवन्स. पूण प्रश्न पडटा डू एमएलएज एंड डू ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स टू ओनली डू करेक्शन्स. If we raise this issue, there is an issue. आज रेमडेसिवीर इंजेक्शन अवेलेबल ना. आज प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत त्यो लोकांक घाल म्हणलें. तुम्ही रेट नोटिफाय केली, तुम्ही 5 स्टार रेट्स नोटिफाय केल्या. एक रूम 5 दिसांक 75,000 पडटा. तातूंत ऑल डायग्नोस्टिक्स इज एक्स्ट्रा. तुम्ही लायल्या डीडीएस-1 काय तुम्ही कनेक्ट करपाक जाय आशिल्ले. डीडीएस-1 इज नॉट पेइंग. So a person who does not die of COVID starts getting into a liability mode जातूंतल्यान तो जन्मभर ह्या एक कोविडच्या दुयेसाचे पयशे भरपाक तो प्रयत्न करतलो. सो आम्ही कितें करता एक वेळेस इकॉनॉमी सांबाळूंक सोदता, लॉकडाऊन करता ती लॉकडाऊन क्लियर गायडलायन्स ना. सो एक एजेंडा जो हांव तुका आतां सांगता तातूंत ताणें मातशें सुद्दां घालें जाल्यार हीज एडमिनिस्ट्रेशन हॅज टू बी सारकें. एडमिनिस्ट्रेशन कोण करता? ब्युरोक्रेट्स करता. ब्युरोक्रेट्सावर तुजें उलयता कोण? सीएम. आमी जेन्ना म्हणटा चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट आनी कॅबिनेट म्हणटा जेन्ना एक कॅबिनेट जाता फाल्यां सगळ्या 11 जाणांनी समज कॅबिनेटाच्या एक एजेंडाचेर ना म्हणलें आनी मुख्यमंत्र्यान हय म्हणलें जाल्यार इट इज हय. दॅट इज द पॉवर ऑफ द चीफ मिनिस्टर. ही इज द कॅबिनेट. वेन ही इज द कॅबिनेट आज जे डिसिजन रॉंग जाला यू कॅनॉट प्ले ब्लेम गेम्स. तुवें म्हणचें पडटलें आपली मिस्टेक एक्सेप्ट करता. लेट अस वर्क टुगेदर एंड फायंड करेक्शन्स एंड डू इट. ताच्या खातीर सगळ्यांक घेवन काम कर. आमी रेडी आसा काम करपाक. आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरते कितले जमता तितले आमी पावत आसा. आमी आमचे पंच मेंबर सरपंच. But that is not the solution. Virus does not define areas and typography. Virus is a virus. And तो काडटले जाल्यार लॉकडाऊन, बॉर्डर सिलिंग आणि मोर्टॅलिटी रेट करपाक कमी कितें करपाक जाय हे आमकां प्रायोरिटी घेवन काम करचें पडटलें. Okay, sir. Last couple of questions about your constituency. This
entire thing has come as a blessing in disguise for you की तुमची सुकूर पंचायत is in tune with you. तुम्ही राजकीय मतभेद विसरून सगळ्यांनी फायनली लॉकडाऊन केले. So what is your reaction? आय वेलकम इट कित्याक इम्पॉर्टंट आशिल्ली गरज आशिल्ली. आमकां सुकूरचे खूब जाण फोन मारताले. वी वर हेल्पलेस इन दॅट एरिया ऑल्सो कित्याक शेवटी पंचायत हॅज टू टेक अ डिसिजन. Maybe the pressure of the Sukurkars has made the panchayat take this decision. Better late than never. Sense has prevailed. शेवटी परवरी तिनूय पंचायती लागता आणि आय वेलकम दॅट दे हॅव टेकन अ डिसिजन तातून की हे करपाक. हातून सोपना. हातून आमी फक्त आज सुरवात केल्या की आमचे 1500 काय 1400 जे केसी आसा त्यो सध्या पॉझिटिव्हिटी आसा म्हणून आमकां खबर आसा. आमकां आतां प्रोएक्टिव्ह स्टेप्स ऑफ लॉकडाऊन मॉनिटरिंग इट आणि एन्श्युअरिंग दॅट केसीस डोंट स्पायरल अप ते समज करतले जाल्यार एक इम्पॉर्टंट आसा की सगळ्यांनी घरा रावपाचें. परवरीत म्हणून न्ही. गोंयच्या लोकांनी जी गरज ना ते भायर भोंवपाचें ना. घरा रावप आणि दॅट इज द ओनली वे वेदर इज WHO वेदर दे मेडिकल एक्सपर्ट्स ऑर एवरीबडी एकूच सजेस्ट करता की जशी आतां वेव ही आमची डबल म्युटंट आणि जे आमकां अजून वी आर स्टील नॉट एबल टू फायंड आउट वॉट टायप ऑफ स्ट्रेन दॅट डिसीज वेदर UK ब्राझील डबल म्युटंट खंयचो तो आणि 12 ते 15 मेक वी आर एबल टू फायंड अ स्पायक. त्याच टायमार आंध्र प्रदेशात एक व्हायरस तयार जाता विच इज 15 टायम्स मोर डेडली. ताज्या खातीर आमी घरा रावप आणि जाय पडल्यारूच भायर सरप हे इम्पॉर्टंट आसा. दुसरे सरकारा कडेन आनी एक इम्पॉर्टंट नीड आसा की आमचे कडेन कावन्सिलर्स आसा. वी हॅव कावन्सिलर्स थ्रू आउट द स्टेट. आज कावन्सिलरांक एक सेपरेट कॉल सेंटर घेवन लोकांनी तांचे कडेन उलोवपाची गरज आसा कित्याक लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. जे पोस्ट कोविड आसा जे कोविड आसा सिम्पटम्स आसा पॅनिक बटन दामतात अवेअरनेस कमी आसा ताचे खातीर कावन्सिलर्सांची सेवा मुख्यमंत्र्यान वापरची. तातूंतल्यान ही इज एबल टू एन्श्युअर दॅट द कावन्सिलर्स आर एबल टू गायड अँड कावन्सिल द पीपल ऑफ गोवा. हातूंतल्यान खुबशे पॅनिक कमी जातले आणि पॅनिक कमी जाता आसतना हे ओवरऑल समज आमी एजेंडा समज सीएमान घेतलो एडॉप्ट केलो म्हाका दिसता वी आर एबल टू विन दीस वॉर. आय एम पॉझिटिव्ह दॅट वी कॅन डू इट. वी कॅन डू इट ओनली इफ ऑल ऑफ अस आर टुगेदर. हातून राजकारण जावपाची गरजच ना. आज वॅक्सिनेशन तुका मणिपाल हॉस्पिटलान मेळटा एट अ पेड कॉस्ट पूण तुका भायर लोकांक मेळना. कशें जाता हें? when vaccinations are given by the center Covishield जावं कोवॅक्सिन जावं you should have been able to. आमची संख्या I have been voicing this again and again. आमची संख्या फक्त 5 लाख आसा बिटवीन 18 to 45. कोमॉर्बिड पेशंट्साक तुम्ही पयलीं घ्या विदिन दॅट फ्रेम आणि तांकां तुम्ही फुकट दिया. 500 रुपया सुद्धा धरल्या वॅक्सिनाक 25 कोटी रुपया आता. 300 कोटीतले 25 कोटी तू जनतेक दिवंक शकना. तातूंत DDSY तुवें लिंक केलें एटलीस्ट people who are not getting beds in government institutions can go to private जे तुम्ही सांगला घेवचे म्हणून पूण ते प्रायव्हेटाची रेट पळयतकच DDSY जेन्ना नासता त्या टायमार घालचोच पडटा पेशंटाक. that rate becomes unbearable later for a patient. So I think the government of Goa should be sensitive to the people of Goa. म्हणजे ज्या मनशाक सेन्सिटिव्हिटी आसा गोंयकाराची तोच गोंयकारा खातीर चिंतूंक शकता. ओके सो अशें जावंक शकना की मुख्यमंत्र्याक पडिल्लेच ना आणि कालूय म्हणला आजूय म्हणटा की मुख्यमंत्री समज चिंतता की आपूण मुख्यमंत्री जावपाक जाय ते करतलो सेंटराचे आयकतलो असो दीस येवंक जायना की गोंयकारूच ना आनी वायकतात बसला काय म्हणून. पॅन्डेमिक इज सिरियस. चीफ मिनिस्टर इज टू एक्नॉलेज इट आणि एन्श्युअर दॅट वी वर्क कलेक्टिव्हली. सगळ्यांचो सपोर्ट घेया. आमी आसा काम करूया. करून हे आमी घडोवन दाखोवया कित्याक गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. महाराष्ट्रान समज केला गोंया करपाक व्हडलें न्हय. महाराष्ट्रा 15 डिस्ट्रिक्टान देंवलें. धाकटे धाकटे डिस्ट्रिक्ट. गोवा इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र यू कॅन से इन टर्म्स ऑफ पॉप्युलेशन. सो 15 लाखांक हँडल करपाक व्हडलें न्हय पूण ताका वील जाय आनी इंटलेक्च्युअल कॅपॅसिटी जाय करपाक फुडलें की गोंयकारांक कितें जाय तें. आनी म्हजें तरी मानप आसा की मुख्यमंत्र्यान हाजेर मातशे विचार इमिजिएटली करप ना तियात्र. ओके देव बरें करूं सर. सो इन नटशेल भिवपाची गरज आसा म्हणपाची सध्या तरी आमकां भिवपाची गरज ना म्हणपाची गरज ना. इज इट? भिवपाची गरज आसा आनी आमकां जिते रावतले जाल्यार भिवून घरा रावचे पडटले इल्ले दीस. जो मुख्यमंत्री म्हणटा ना तातूंत आमकां वी आर नॉट इन अ पोझिशन टू फेस सर्कमस्टेन्सीस इफ समबडी इज कोविड. ओके देव बरें करूं सर तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले रोहन खंवटे. तांणी स्वता पयलीं सुरू केले पंचायत लेवल लॉकडाऊन आनी ताजे उपरांत बाकीच्या गोंयांत सगळ्या पंचायतींनी सुरू केले. ते म्हणटा की विरोधी पक्ष आसा विरोधी जे MLAs आसा विरोधी जे लोक आसा ते विरोध विसरून सरकारा कडेन येवन काम करपाक रेडी आसा.
भिवपाची गरज आसा. देव बरें करूं. तुमी पळयतात www.goanewshub.com, your favorite website. Keep watching us.